السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نحاولوا ان شاء الله نشوفوا لا كوريكسيون ديال لو بروجي نيميرو 11 ضمن سلسلة مايكروسوفت موس وورد 2016. Donc هنا غنجبد les tâches. Configurer la fonction correction automatique afin de remplacer UV par UVAH. Donc je vais dans l'onglet fichier, puis options, et après vérification, option de correction automatique, remplacer UV par UV AH, puis ajouter. OK. Et OK. Donc, بالنسبة à la tâche 2, réduisez d'un niveau les paragraphes I مع 2I dans la liste. Les paragraphes résultants doivent devenir A, B. Donc, je cherche les paragraphes. On va sélectionner les deux paragraphes de cette manière. Et je vais dans l'onglet Accueil et dans le groupe Paragraphe. Et je vais ici modifier le niveau de la liste. On a rédigé d'un niveau, donc on a d'un niveau, les voix en niveau A. Et voilà, on marche A et B. Je passe la tâche suivante. La tâche numéro 3. Incluez les deux derniers paragraphes. La première ligne contient le nom qui, etc. La fin. Donc, je cherche les paragraphes. Les derniers paragraphes. Et bien, les derniers paragraphes de la liste اللي بادي هنايا وصلت مثلا numéro 5. يعني في الحقيقة خصها تعطينا numéro 6 و numéro 7. هادشي اللي مطلوب منا باش نحطو هنايا 6 مع 7. Donc, dans la liste numérotée, poursuivez la séquence de la numérotation existe. Donc, غادي ناخد كليكي هنا في هاد le numéro 5. غادي نمشي هنايا هاد reproduire la même mise en forme. يعني هاد الشطابة اللي كاينة هنايا reproduire la même mise en forme. ثم جو سيليكسيون هاد لي دو باراغراف بهاد الطريقة. وغنسيليكسيوني من هنا حتى لهنا. وغادي نطلق فوالا لا نيميروطاسيون كونتيني هنا هي 5 6 7. هادشي اللي مطلوب مني في هاد لا كيستيون. Je passe la tâche suivante. بالنسبة la tâche numéro 4. Dans la dernière page, supprimez toute la mise en forme appliquée à en date du 11 décembre 2017. Donc هذه هي الأخرى غادي نسيليكسيوني هاد لا لين هادي. ثم باش نحيد ليها توت لا ميزون فورم اللي عندها غادي نمشي هنايا في هاد دائما دون لونغلي اكوي في هاد لو جروب بوليس غادي نمشي لهاد اللي فيها انغوم هنايا افاسي توت لا ميزون فورم ونكليك عليها وهي تحيدت ليها لا ميزون فورم ولات نورمال. Donc je passe la dernière tâche, la tâche numéro 5. Dans la dernière page, mettez le texte calendrier et programmation annuelle. Donc je cherche le texte, le voilà. On sélectionne le texte en gras et appliquez-lui un trait de soulignement IP bleu, puis mettez la taille de la police à 14. Donc on va le texte en gras. Donc en gras c'est ici. ثم soulignement IP اللي هو هذا. ثم غادي نبدل لا كولور دو سولينيومون. قلنا لا كولور دو سولينيومون مطلوبه عندنا هنايا سولينيومون اي بي بلو بلو هذه هي بلو. Puis mettez la taille de la police à 14. La taille de la police à 14. Taille 14. Et voilà. On va continuer la dernière étape ديال هذا البروجي. ميعادنا ان شاء الله في البروجي نيميرو 12. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.